ang mga realidad nato karong mga panahona sa ato ang current data base sa ato ang na-harvest sa niagi nga planting season na duna kitay inventory sa ato ang bugas dili ang kabalakan tungod kay hangtod sa buwan sa October aduna kitay enough nga supply plus sa ato ang business sector na apak kitay madukang pa 50,000 bags more of rice para sa ato ang mga kaigsuonang bulanon. Unya nalipay kita kaayo tungod kay si Governor Aris Aumentado nagpahibalo kanato mga bulanon o basin og na pick up na usab kini sa ato ang mga kaigsuonan sa media nga gikan sa Malacañang adunay 196 million of rice assistance nga ato ang ihatag sa ato ang most challenge nga sector dinhi sa ato ang probinsya katong naa sa transportation sector o katong sa affected sa nagkuha sa ato ang mga resources sa kadagatan ang ato ang fisher folk nga mga families adto nato i-concentrate kinini ang assistance o nya according sa ilang guidelines i-release kani matag duha ka buwan. So kini ang manage anini ang assistance kita dinhi sa buhatan sa Kapitolyo pero aduna pa usay ongoing nga mga assistance ang Department of Agriculture cash assistance pod ang ilaha and then ang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon na sad sila'y cash for fuel assistance mo na gipanghatag no nya nagampo kita nga sa bulan sa Hunyo or Hulyo bakaha masugdan na pod nato kadtong gitawag nato og benting bigas alang sa mga sektor nga wala ma-appeal as priority adtong mga financial o rice assistance. So benting bigas aduna kini i-launch na to balik sa kinatibukan tanan na nga mga lungsod adunay allocation gi-prorate nato so ato ani siyang maabtan nga magdungan ra pod sa uban nga rice assistance nga ato ang ipanghatag. Unya gakamulo ang ato ang kadiwa sa plaza. So sa mga public nga interesado mo palit kadiwa sa Belmar karong adlaw nga Biyernes o nya kadiwa sa plaza matag Huwebes sa umaabot nga mga adlaw. So this is in addition sa mga kadiwa nga gihimo sa tanan nga 17 ka lungsod nga aduna nay mga ordinansa sa kadiwa. Nindot gyud kayo